हेलो नमस्कार माँ संतोषी माता किचन को आपण मन को स्वागत। माँ संतोषी माता कृपारू आपण मैंने समस्ते भलरे थे। मुझे आपण को कर देखापी जीवी रसगोला से मु हाफ लिटर क्षीर नहीं चीनी 1.5 कप नहीं भिनेगार नहीं क्षीर टी छिंडापी आगुरी हाफ ml क्षीर छेना कर हाफ ml क्षीर छेना करके देखाइबी बर्तमान केमिति रसगोला तैयारी हुए मु देखाइबा जाऊँ। बर्तमान देखो मु गैस लगाई मु हाफ लिटर क्षीर को गरम करना। बर्तमान देखो क्षीरटी फुटी आसला आम क्षीर को बहुत समय फुटाइबा ना क्षीरटी एमती 2-3 मिनिट क्षीरटी फुटी आसला गोटे 2 मिनिट क्षीरटी फुटाई नेबी। बर्तमान आम क्षीरटी आ 2-3 मिनिट हो गलानी फुटी आसला। बर्तमान आपको गैस फ्लेम बंद करने भी गैस को। बर्तमान क्षीरटी को ठंडा करने को अल्प समय छाड़देवी। क्षीरटी को 2-3 मिनिट टिके ठंडा हाँवाई छाड़देवा। बर्तमान देखो मु भिनेगार 2-3 चम्मच ले जाऊँ। ये चम्मच रे देखी पारे भिनेगार 3 चम्मच ने तादरे पानी 3 चम्मच ऐड करवा। देखी पारे मु 3 चम्मच पानी नहीं गली। बर्तमान क्षीरटी आमर ठंडा हो गला 2-3 मिनिट ठंडा कर नहीं बेसी ठंडा करना ना। मु बर्तमान भिनेगार आ पानी को मिक्स कर नेली एमती चम्मच रे अल्प अल्प दे क्षीर छेना टी को छिंडेवा। क्षीरटी को देखी पारे आपण चाहिए लेंबू रे क्षीरटी को छिंडे पारे। बर्तमान देखो हमारा छेना टी केमती छिंडी गला क्षीरटी देखी पारे यही पानी अलग हो गला और छेना गुड़िया अलग हो गला। बर्तमान मोको गोटे चाहा छणा देहरे 1/2 लिटर क्षीर मुझे छाणी नहीं। आपण चाहिए व्हाइट कपड़ा सूता कपड़ा रे आपण छेनाटी को एमती ढाली ताको बांधिकी अध घंटा पानी निगारिया पर्यंत कोटी टांगी देवे। तापरे छेनाटी को काढ़ी नेबे। मुई चा छणा रे करनोची आपण जदी बड़ थिबो छणा सेथिरे करि नेबे। देखो मु एही परि भाबरे पानी गुड़का निगारी नौची। बर्तमान देखो मु छेना रू सब पानी गुड़का सब बाहर कर नहीं। भिनेगार स्मेल न होगापी मुझे किसी पानी दे भलसे कर। बर्तमान देखो तो आम छेनाटी रेडी हो जाइए देखी पारे। जो छेनार पानी टी बाहला आको आपण अटा चकले रुटी भी बहुत रुटी टी नरम होता है न फोबाड़ी यूज कर पारे।
ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଛେନା କରିନେଇଥିଲି 1/2 ଲିଟର କ୍ଷୀରର, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଇନେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଲସେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିନେବେ, ଏମିତି ଚକଟି ନେବେ, ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଚକଟୁଥିବେ, ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଉ ପଛକୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ନେଇ ଚକଟି ନେଉଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲସେ ପୁରା ଚକଡ଼ି ନେଇଛି, ଆଉ 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲସେ ଚକଡ଼ି ନେଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏମିତି ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଏମିତି ଆଗକୁ ପଛକୁ ଏମିତି ଚକଡ଼ି ନେଉଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ପୁରା ଚକଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବେ ଯେମିତି ଫାଟି ନ ଯାଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଫାଟୁ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁକରି ଛେନାଟି ଭଲସେ ପୁରା ଚକଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର ନେଇଯାଇଛି, କାରଣ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଆମେ ଶିରାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ ଚିନି 1.5 କପ୍ ହେଇଯାଇଛି, 1.5 କପ୍ର ଚିନି ଦେଇନେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଦେହରେ এই ବାଉଲରେ ମୁଁ 4 ବାଉଲ ପାଣି ଦେଇନେବି। ଏଠି ଆମ ଶିରାଟି ଯେମିତି ଭଲସେ ଫୁଟିବ, ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବସିବା କାରଣ ହେଲା ଆମର ଶିରାଟି ଉପରକୁ ଯେମିତି ରସଗୋଲାଟିକୁ ଉଠାଇ ନେଉଥିବ, ତା ଉପରରେ ବି ମଧ୍ୟ ରସଟି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକର ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିରାଟି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନି ଶିରାଟି 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଛେନା ଗୁଡ଼ିକ ଚକଡ଼ିକି ରଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଲ କରି ନେଇଯିବା। ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଚାହୁଁଥିବେ, ବଡ଼ କି ଛୋଟ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଚାହୁଁଥିବେ ସେଇ ସାଇଜ୍ର ଗୋଲ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଗୋଲ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କରି ନେଇଛି, ତାଙ୍କର ମୋର 12ଟି ଗୁଳା ହେଇଛି। 1 ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ 12ଟି ଗୁଳା ହେଇଛି। ମୁଁ 1/2 ଲିଟର କ୍ଷୀର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଛିଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲି, 1/2 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଛିଡ଼ାଇକି ଦେଖାଇ ନେଲି। ତାଙ୍କର ମୁଁ ଲିଟର କ୍ଷୀର ନେଇଥିଲି, 12ଟି ଗୁଳା ହେଇଛି। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଲେ ଆହୁରି ଅଧିକା ହେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ଶିରାଟି କିପରି ଭାବରେ ଫୁଟୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଥିରେ এই ଗୁଳା ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ନେବି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଛାଡ଼ି ନେବା। ଆମେ ପ୍ରେସର ୟୁଜ୍ କରିବା କାରଣ ହେଲା ଉପରକୁ ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରସଗୋଲାର ଉଠି ଆସିବ, ତେଣୁକରି ପ୍ରେସର ୟୁଜ୍ କରି ମୁଁ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଡ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଛାଡ଼ିବେ, ଏକା ବେଳେ ରସଗୋଲା ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଛାଡ଼ିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ
ପ୍ରେସର ଦେଇନେବି। हुइसिल बंद करदबा। ता भितर आउ हुइसिल आउ आसवा दबा नहीं। आउ 8 मिनिट पाई हमें आ भितर रसगुल्ला टी को फुटिया छाड़िया। बर्तमान हमारा 8 मिनिट हो सारे। गोटे कड़े रे पानी रखिके आर गैस गुड़िक बाहर कर नेबे। देखिपारे बर्तमान देखो रसगुल्ला गुड़िक पूरा हो जाइए। बर्तमान मुझे गोटे बाउल को काढ़ी नहीं देखा देखो आमर रसगुल्ला गुड़िक किपरि बड़ बड़ केते साइज बड़ साइज हो जाइए देखिपारे। बर्तमान ताती केते स्पंजी हो देखिपारे। पूरा बहुत स्पंजी हो रसगुल्ला गुड़िक करने पर एमती शिरारे एमती डुबाई पूरा रखिए माने शिराटी जमी ऊपर रही से रखिले रसगुल्लाटी बहुत नरम आपण मानू जदि यही रसगुल्ला रेसिपीटी भल लगी था आपण मैंने दयाकोरी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलिए ना। यहीपरि रसगुल्ला करी खाइबे किपर लगुच कमेंट माध्यम कहे। दरकार लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। रहिले नमस्कार। जय संतोषी माता।